किन्ना रब नू है तेरे नाल प्यार मोमना, किन्ना रब नू है तेरे नाल प्यार मोमना, कीती तेरे लिए जन्नत तैयार मोमना। खाण लई मेवे ते नाले फल होणगे, खाण लई मेवे ते नाले फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, होर नेमतां भी कई बेशुमार मोमना, कीती तेरे लिए जन्नत तैयार मोमना। किन्ना रब नू है तेरे नाल प्यार मोमना। जदों बंदिया तू रब दा मेहमान होएगा, जदों बंदिया तू रब दा मेहमान होएगा, 33 सालां दा हमेशा ਲਈ जवान होएगा। जदों बंदिया तू रब दा मेहमान होएगा, 33 सालां दा हमेशा ਲਈ जवान होएगा। ना होना बुढ़ा कमज़ोर ते बीमार मोमना, किती जन्नत रब ने तेरे लिए तैयार मोमना। किन्ना रब नू है तेरे नाल प्यार मोमना, किती जन्नत तेरे लिए रब ने तैयार मोमना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बाद फ़इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामीईन, भाई साहब सल्फी साहब की सिफारिश के उत्ते जिस बात को मैं मौजूद शुक्र बना लगा हाँ, वो है जन्नत का मंजर, जो कि वक़्त कलील है, मज़मून तवील है। मैं कोशिश करांगा कि बात को ज़्यादा तफसील के अंदर न ले जाया जाए। इशारतन इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात बड़ी गोशगुजार करांगा। जिस जन्नत का तज़किरा मैं इस वक्त करन लगा हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत आज तक किसी अख ने देखी नहीं, वो बारे किसी कान ने सुनया नहीं, और जो जन्नत का नज़ारा है वह दिल के अंदर कभी ख्याल तक नहीं आया। यानी इतनी प्यारी जन्नत है, अल्लाह साढ़े सबना के नसीब के अंदर फरमाया है। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जदा आगाज़ जन्नत के दाखिले तो करांगा। रब दे कुरान ने बयान फरमाया, जिस वेले जन्नती लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, दरवाजे उत्ते जाएंगे, दरबाने जन्नत दरवाजे खोल देगा और अगों
جنتی لوگوں سلیوٹ پیش کرے گا اور زبان جو آکھے گا سلام علیکم طبتم، تواڈے تے سلامتی ہوئے، خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، جنت کے اندر ہمیشہ رہن والے بن کے داخل ہو جاؤ، یعنی جنت تواڈے نام ہمیشہ واسطے الاٹ کر دیتی گئی، یہ چوٹ تمہیں دوبارہ نکالیا نہیں جائے گا۔ رب قرآن نے ایک مقام تے بیان فرمایا ہے جنت کے اندر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، باتاں لگنی یاد دیاں اور گناہ والیاں باتاں سنن دے اندر نہیں آن گیا جنت دے اندر، الا قیلن سلامن سلاما، اتنے سلام ہی سلام پیش کیتا جائے گا، جنتی آپس دے اندر بھی سلام پیش کرنگے، فرشتے بھی سلام پیش کرنگے، اور جنتی لوگوں اللہ دی طرفوں بھی سلام پیش کیتا جائے گا۔ کنے نصیبہ والے لوگ ہون گے جنہوں نے اللہ دی طرفوں سلام پیش کیتا جائے گا۔ جنت دے داخلے دے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کو بہترین لباس پیش کیتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبز رنگ دا ریشم، خالص سبز رنگ دا ریشم، سرخ رنگ دا ریشم، زرد رنگ دا ریشم، یعنی جیسا کلر یہ جنتی آدمی پسند فرمائے گا ایسا ہی ریشم کلر والا انہوں پیش کیتا جائے گا۔ اتنی بات نہیں، اللہ کے قرآن نے سورۃ کاف کے اندر بیان فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرمانے نے یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جنتی لوگوں جس ویلے جناب لباس پیش کیتا جائے گا ایک خالص قسم دا ریشم سب رنگ دا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں موٹا بھی ہوئے گا کہ باریک بھی ہوئے گا۔ جنتی آدمی اگر باریک لباس ریشم دا پہننا چاہتا ہے انہوں پیش چڑھا اللہ دی طرفوں باریک رنگ دا پیش باریک قسم دا ریشم پیش کیتا جائے گا۔ اگر موٹا ریشم پسند کرتا ہے تو اللہ کریم موٹا انہوں عطا فرما دینگے۔ نالی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن پہنائے جانگے۔ لباس سے نازل کی ہوگا سونے دے موٹے موٹے کنگنے دے ہتھاں دے اندر اللہ کریم پہنائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑا ہی پیارا ثواب ہے اللہ دی طرف، بڑا پیارا ہی اجر ہے جڑا کہ اللہ کریم جنتی لوگوں کو عطا کرے گا۔ یہ لباس اللہ نے عطا کر دیتا ہے، ہن انہاں دے واسطے بڑے بڑے بہترین محلات، کوٹھیاں، بنگلے، بڑے بڑے قلعے اللہ کریم نے تیار فرمائے۔ احادیث میں چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 12 میل لمبا زبردست قسم دا بڑا پیارا بڑا قیمتی موتی ہوئے گا، وہ دے اندر اللہ نے کوٹھی تیار کی ہے، بنگلہ تیار کیتا ہے 4000 دروازے ہون گے۔ جنتی لوگاں واسطے 12 میل لمبا موتی دا محل جدے اندر اللہ کریم نے 4000 سونے دے دروازے لگائے گئے، باقاعدہ پارٹیشن ہوئے گی جب ایسی کرنا نقشہ تیار کروانے نا۔ اللہ کریم نے بھی اتنے محلات کوٹھیاں بنگلے جڑے نے وہ نقشے دے تحت بنائے نے جب ایسی نقشہ تیار کرنا۔ آمینہ جلال پہ کرے حسن و جمال
صاحب شرف و کمال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جنت جندر ایک بہت بڑا جناب چاندی بہت بڑا جناب ادبات محل ہوئے گا. محل کس چیز دا ہے؟ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا در مجوف دا محل بہت بڑا موتی ہے جڑا کہ 60 میل لمبا ہے اور 3 میل چوڑا ہے. 60 میل لمبا تے 3 میل چوڑا. وہ اندر اللہ کریم نے مومن بندے دے واسطے بہترین محل تعمیر کیتا ہے. اور اتنے جناب سونے چاندی دے جناب کوٹھیاں بنگلے نظر آتی. ایک اٹ سونے دی تو ایک اٹ چاندی دی. یعنی سونے چاندی دے اللہ کریم نے مکان بنائے نے تھے. کلاک سونے چاندی دے کیوں جی برتن سونے چاندی دے ہر شے جڑی ہے انہوں نے اللہ کریم نے سونے چاندی دے سجایا ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گارا جڑا استعمال کیتا ہے نا اللہ کریم نے خالص کستوری دا اور امبر دا چراغ وہ گارا استعمال کیتا. خوشبوؤں دے بھلے ہی آن گیا. تو کہنے والا کہندے ایک ایڈ سونا تے ایک ایڈ چاندی او جنت رب بنائی غارہ خالص کستوری دا تے امبر بر فرش بچھائی. یعنی امبر جڑنا بہترین اور بڑا قیمتی پتھر ہے جدا اللہ کریم نے فرش تیار کیتا ہے. اور فرش جڑا ہے بفروش مرفوع اللہ کریم ارشاد فرماندے نے وہ کوٹھی اور بنگلے دی کرسی بڑی اللہ نے اچھی رکھی. فرش بڑا اچھا کر کے رکھے ہیں. جب آج کل اسی جسلے کتے مکان بنانے ہیں اسی نے جس کرسی اچھی رکھنی ہے 3 4 5 فٹ اسی جناب اپنے مکان نو گلی دن اچھا رکھنے ہیں. کتے ایسا نہ ہو جائے گلیاں بن دیا بنا میرا مکان نیما ہو جائے یدی قدر و قیمت جڑی ہے نا وہ گھٹ جائے. اللہ کریم ارشاد فرمانے نہ تو پھر رب نے دوبارہ سڑکاں بنانیاں نے نہ دوبارہ گلیاں بنانیاں نے جو بن چکے ہیں اللہ کریم فرمانے نے ہمیشہ واسطے اور وہ جڑے انہوں نے فرش نے اللہ کریم نے پہلا انہوں نے کرسیاں اچھیاں رکھیاں. اندازہ کرو کہ اللہ کریم اپنے مومن بندے واسطے اللہ نے جنت اندر کی کچھ تیار کیا ہے. تو اللہ دی پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے سونے چاندی دے محلات تعمیر کیتے نے. بڑے بڑے قیمتی موتیاں دے بڑے بڑے محلات تعمیر کیتے نے. او دے اللہ کریم نے سونے چاندی دے دروازے لگائے نے کھڑکیاں لگائیاں نے. اللہ نے انہاں نوں خوب سجایا ہے. اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا الا عشر موزونا. اللہ کریم نے او دے اندر جڑے پلنگ تیار کیتے نے او دے اندر جناب بیڈ روم جڑا اللہ کریم نے سجایا ہے او کادا ہے سونے دیاں باریک تاراں دے بنے ہوئے اللہ کریم نے پلنگ اوتھے رکھے نے. سونے دیاں باریک تارا خالص سونا اوہی باریک تارا جب اسی وان دے بننے ہیں نا اللہ کریم نے سونے دا وان بنا کے او دے نال بنیا ہے. اور او دے اندر کی ہے او تے باقاعدہ ریشم دے بڑے بڑے گدے تکیے لگائے ہوں گے. رب دے قرآن نے بیان فرمایا متقین علیہا متقابلین. اے جنتی لوگ جڑے نے انہاں محلات دے اندر انہاں پلنگاں دے تے آمنے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہون گے اور خوش گپیاں دے اندر مصروف ہون گے. یعنی ایڈا پیارا ماحول ہوئے گا کہ اللہ کریم نے اونا مکانات نو کوٹھیاں بنگلیاں نو اللہ کریم نے بہترین انداز نال سجایا ہے. پھر تے کھان نو کی لبنا جی سب تو پہلی مہمان نوازی اللہ کریم نے مچھلی روسٹ کیتی ہوئی. پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے سدا رہن والی جوانی تیرے واسطے جنت دے اندر موج من مانی تیرے واسطے. بندہ جو چاہے گا نا جدہ دی موج ہوئے گی اللہ کریم ایسی زندگی نو عطا کرے گی. جو چیز دی خواہش ہوئے گی جو بندہ پسند کرے گا اللہ کریم وہ انو عطا فرما دے گا. تو اللہ کریم نے سب تو پہلی مہمان نوازی جڑی ہے وہ اللہ کریم نے پجی ہوئے روش کیتے ہوئے مچھلی دی مہمانی دینی ہے.
اگر اللہ کریم نے کی کچھ ادا کرنا، قرآن مجید نے مختلف مقامات اس بات کا ذکر فرمائے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. سورہ واقعہ دے اندر اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے پھل بہت زیادہ ہون گے، کثرت دے نال پھل پائے جان گے. اور اللہ کریم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. پھل بھی اللہ وہ عطا کرے گا جنہ پھلاں نوں بندہ پسند کردا ہے. جڑے پھل پسند کردا نا کھانا، اللہ وہی پھل عطا کرے گا. سیب چاہتا ہے سیب ملے گا، انار چاہتا ہے انار ملے گا، کیلا چاہتا ہے کیلا ملے گا. جس قسم کا پھل جڑے اے انسان پسند کرتا ہے اللہ کریم کھان واسطے ویسے ہی پھل عطا کرے گا. اور نالی رب نے ارشاد فرمایا کثیرا، تھوڑے نہیں، رب نے واقف مقدار کے اندر پھل اتنے پیدا کیتے، بلکہ سمجھو ہر پھل دا اللہ کریم نے ایک باغ انہوں عطا کر دینا. ہر پھل دا سیباں دا الگ باغ ہے، کیلیاں دا الگ باغ ہے، اناراں دا الگ باغ ہے، انگوراں دا الگ باغ ہے. یعنی ہر پھل دا باغ اللہ کریم نے الگ انہوں عطا کیتے، اللہ انہوں کمی نہیں آن دیں گے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. میرے بندیو پھل تانوں کثرت نال تے ملن واسطے کھان واسطے ملن گے، جننے پھل چاہو تسی کھاؤ گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نہ کٹے ہوئے نہ روکے ہوئے. بندہ جس مقام تو ایک دانہ اتارے گا یہ ہمیشہ واسطے دانہ ہے، ایک دانہ اتاریا دوسرا تیار شدہ اتنے لگ گیا. اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا جن نے چاہے گا کھاندا جائے گا، نمے نمے دانے اتنے تیار شدہ لگ دے جان گے. اور نالی رب دا قرآن بیان فرمایا بلا ممنوعہ، نہ روکیا ہویا. تانوں اے بھی کوئی نہیں آکھے گا جناب بھائی جان بس کرو رجے کوئی نہیں. کیوں جی یہ نہیں کسی نے کہا جنہ مرضی کھائی جاؤ، ادھروں ڈکا رہے گا سب کچھ ادھر. بندے دے جسم دے اندر قوت دی قوت، طاقت دی طاقت پیدا ہوئے گی، تے چہرے تے نورانیت خوبصورتی آئے گی. یعنی ہر شے اس سے والے ہوا نکلی سب کچھ ختم ہو گیا. اوتھے جے میں ساڈے انتظامات کرا جنے آواز میں فلاں بنائے تے اوتھے کوئی چیز نہیں ہونی. اللہ نے پاک صاف ماحول پیدا کیتا ہے، اوتھے غلاظت والا معاملہ کوئی نہیں تے نہ سانوں اوتھے ڈسٹ بن نہیں رکھنی پانی. کیوں جی کلیار کیلیاں دے جناب دے چھلکے دے وچ پا دیو، افلانے فروٹ دے چھلکے دے وچ پا دیو، ہن جی باہروں کو لین واسطے انہوں چکا دیو. اللہ کریم نے باقاعدہ اس ماحول کو اتنا پاکیزہ رکھے، کھائی جائے گا ڈکا رہے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اینوں حاجت دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ کریم دی طرفوں کرم نوازیاں نے کنہ لوگاں واسطے جڑے لوگ جنتی لوگ نے، ایمان والے لوگ نے. پہلے پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایمان والیاں اور جنہاں نے نیکی دے کام کیتے نے جنتیاں بشارتاں دے دیو. انہاں دے واسطے ایسے باغات ہون گے جنہاں چوں نہراں جاری ہون گیاں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جس لے جنت چوں انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کیتا جائے گا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ آکھن گے اے تے پھل ہوئی نے جڑے سانوں دنیا دے ملے سن، اس تو پہلا اسی کھاندے نے. اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ کریم فرماندے نے ہم شکل پھل ملیں گے، کیلے جیسا کیلا ہوئے گا، انار جیسا انار ہوئے گا، سیب جیسا سیب ہوئے گا، باقی بھی پھل ایسے ہی ہون گے جڑے دنیا دے بندہ کھاندا رہا ہے. اللہ کریم دے نبی رب دے قرآن نے بیان فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم شکل ہون گے لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں دا ذائقہ اللہ دی رحمت نال عجیب و غریب ہوئے گا. بندہ اتنے ایک ذائقہ محسوس کرتا ہوتے ذائقے ہی ذائقے. ہن ایک پھل منہ چ پایا ایک ذائقہ ختم نہیں ہے، دوسرا نواں ہی ذائقہ، یعنی بہتر تو بہتر ذائقہ دے منہ دے اندر محسوس رہے، مزہ ہی آندا جائے گا. اور جننے پھل توڑنے نے انہیں تیار شدہ لگتے جانے نے. اللہ کریم دے انہاں درختاں دے پھل جڑے نے انہاں چ کمی نہیں اللہ نے آن دی. اللہ سانوں بھی ایسے
ایسیا نعمتوں دے نوازے اللہ کریم ایسے ماحول کے اندر سانو بھی جگہ عطا فرمائے تو سورہ واقعہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فی صدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ اللہ کریم فرماتے ہیں بیریاں ہون گیاں جنہاں نال کانٹے نہیں ہون گے جناب تیبت کیلے ہون گے لونگر تانوں بڑے بڑے نظر آن گے اور طلح منضود وماء مسکوب اللہ فرماتے ہیں پانی اتوں گردا ہوا نظر آئے گا آبشاراں بڑا پیارا ماحول اللہ کریم نے جنت دا بنایا ہے یعنی یہ ماحول اللہ کریم نے جنت کے اندر تیار کیتا ہے کنہ واسطے ایمان والے اور جنہاں نے نیکی دے کام کیتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات پیڑے کم والوں کو اللہ نے نہیں فرمایا میں یہ نعمتاں دینیاں نے نیک لوگاں نو اللہ کریم نے عطا کرنیاں نے اور نالی اللہ کریم ارشاد فرمانے نے وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اللہ کریم ارشاد فرمانے نے ایسے پرندیاں دا گوشت عطا کراں گا جنہاں پرندیاں نو پسند کردے نے اگر بندے دا دل کردا ہے تر کھان نو اللہ کریم روز کیتا سامنے لے آن گے بٹیر نو دل کردا ہے او سامنے آ جائے گا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا معراج والی رات میں جنت دے اندر سیر کردا پیا جی ایک درخت دے اوتے دیکھیا ایک بہت بڑا پرندہ ہے بڑا ہی خوبصورت ہے بختی جناب شکل دا بختی اون دی شکل دا بہت بڑا پرندہ بیٹھا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے میں اپنی زبان دے جو کلمات ادا کیتے کتنا پیارا اور کتنا شان والا پرندہ ہے جبریل امین کہندے نے محبوب جی اے دی شان کا دیے شان تے انہاں لوکاں دیے جنہاں لوکاں نے اس پرندے نو کھانا ہے شان کنہ دیے جنہاں اس پرندے نو کھانا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اوتھے نہیں کہ جناب تانوں شکار کرنا پے گا دل وچ خیال ہے پرندہ اڑدا جا رہا ہے دل وچ آیا خیال کہ اگر نہ میرے قابو آئے تو میں نو کھاواں روسٹ کیتا ہے سونے دی پلیٹ دے سامنے آ جائے گا کھا پی لیا پرندہ بن کے پھر اٹھ جائے گا اللہ اکبر یہ جہاں نعمتاں بلا دنیا دے مل سکدیاں نہیں رب دا قرآن بیان فرما رہے ہیں دنیا دے اندر اپنے بندے دی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اے ساریاں خواہشاں اللہ کریم جنت دے اندر پوریاں کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جو چاہت کرے گا جو دل وچ خیال آئے گا جو دی مرضی ہوئے گی اللہ وہ بھی عطا کرے گا جو اللہ نے وعدے کیتے نے اللہ وہ بھی عطا کرے گا پوچھنے والا پوچھ رہا جی مولوی صاحب ہے دسو کا ملے گا کیوں جی کئی بابیاں نو کدی بڑی فکر ہے نا کہندے جی تسی آتے جنت نعمت ملے گی وہ کا بھی ملے گا بھلا نعمت چلو جی انہوں نعمت ہی سمجھ لینے رب تے کا بھی عطا کرے گا رب نے آخیا جو چاہت ہوئے گی رب چاہت پوری کرے گا جو کدی چاہت ہے اللہ کے حکا بھی عطا کر دے گا لیکن وہ جہاں تماکو ہے نا بدبودار نہیں ہوئے گا تو خوشبو آن گیا کہندا جی حکا ملے گا ہاں جی ملے گا مولوی صاحب آندے نے اگ ادھروں لیا پینی ہے جنت اگ کوئی نہیں کہندا کوئی گل نہیں نال سیر سپاٹا کرن والے اگ کر رہے ہمارے مولوی صاحب نے باہر نکل کے کہے کنڈی لا کے ادھر اندر ہی نہیں بڑھن دینا یہ کیڑی چیز ہے مگر پیا اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے یعنی ایسیاں خواہشاں دا اظہار کرنے جنہوں نعمت نہیں آکھا جاندہ بندے واسطے ببالے جانا سلسلہ ہوئیاں اے نشہ وغیرہ حکا ہویا یہ بندے دی صحت واسطے مفید نہیں لیکن بندہ آندہ یہ بھی ملنا چاہیے چلو رب دے دے گا جی انشاءاللہ رب نے خواہش بندے دی پوری کرنی ہے تو اللہ سب کچھ عطا کر دے گا اللہ کریم نے جنت دے اندر جو بندے دی چاہت پوری کرنی ہے اللہ نے وہ کچھ بھی عطا کرنا جو دل میں چاہے گا جو وعدے کی رب نے وہ وعدے بھی پورے کرنے اگر اللہ کریم نے باقاعدہ انہوں نے واسطے پین ماڑیاں چیزاں رہ گیا کھان پین واسطے پھل مل گئے پرندے مل گئے جناب ہر شے جڑی بندہ پھر کھائی جاندا رج رج کے جی کدو دل کدو کردا ہٹن ساڈی تے اتحاد بڑی ماشاءاللہ کیوں جی پیٹ بھاویں رج جائے ساڈی اکھاں نہیں رجدی کیوں جی ادھر ہی ہے اسی نے بیاہ شادی ہوئے نا ساڈا تجربہ اتنے ہوندا ہے یعنی پلیٹاں بھر کے رکھ لینے پہلے بھاویں مڑ کے اس طرح چھڈ کے آ جائے
تو سیانے آدھے پیٹ رج جاتا بندے دی اکھاں نہیں رجدیاں چلے جو اتنے پیٹ بھی نہیں رجے گا تو رب کھان کو وافر مقدار دے دے کمی نہیں رب بن دے تو پین واسطے رب نے کی تیار کیتا اتنے رب دے قرآن نے بیان فرمایا مثل الجنت الذی وعد المتقون اللہ نے وہ جنت دی مثال بیان کی ہے اللہ نے متقی لوگوں واسطے وعدہ کیتا ہے اتنے 4 قسم دی اللہ نے نہراں پیدا فرمائیاں نے دودھ دی نہر شہد دی نہر شراب دی نہر تے پانی دی نہر کنیاں چیزاں دی دودھ شراب شہد تے پانی 4 نہراں رب نے بنائیاں نے جنت دے اندر تو ماشاءاللہ سانوں تو پیالے بھی بھر کے نہیں لیاونے پینے رب دے قرآن نے بیان فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون اللہ کریم نے ایسے بچے پیدا کیتے نے جڑے ہمیشہ ہی بچے رہن گے چھوٹے چھوٹے کانام لؤلؤ مکنون اس طرح سمجھو جب جڑے ہوئے موتی نے خفیہ موتی نے چھپائے ہوئے موتی نے یعنی بڑے خوبصورت ہوگی کرنگے ہمیشہ بچے رہن والے انہوں نے جنت دی ساری زندگی در بچے ہی رہنا بڑے نہیں ہونا اتنے بندہ آتا نا بھی بچے ہونے کے مطلب دل بہلا ہونا کیوں جی بچے اتنے وہ تو نہیں پیدا ہونے لیکن اللہ کریم نے یہ دل بہلانے واسطے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیدا فرماتے ہیں وہ کی کرنے گے اللہ قرآن بیان فرما رہا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے بچے وہ طواف کرنگے طواف دا معنی کہ چکر لگانگے ایک چکر نہیں آئے نے شراب دا پیالہ پر کے آلو جی چوری صاحب پی لو پھر جاندے نے دودھ دا پیالہ پر کے لے آندے نے لو جی آبی پی لو آج جناب کڑے شہد دا پیالہ پر کے لے آبی پی لو کیوں جو طواف ہی کری جا رہے ہیں جنتیاں دی خدمت واسطے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین اللہ کریم ارشاد فرماندے نے پیالے لے کے آپ کھورے لے کے پر کے لے آگے چکری لگائی جان گے لو نزیات پی لو آپ پی لو شراب پی لو دودھ پی لو شہد پی لو پانی پی لو یعنی بار بار لے آگے پیش کرنے جنتی ماشاءاللہ پی جان گے رجن گے نہیں کیوں جی ایسے کہ مومن آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا تھوڑا جا کھا کر رج جاتا ہے وہ تو رب نے نیم کے کھان واسطے بنائی ہے اچھے چلت واسطے تو رب نے روکیا کہ مناسب کھایا کرو تھوڑا سال آنے واسطے جگہ رکھ لو کئی کھاندے نے مڑ کے سائی نہیں نکلتا کیوں جی ساڑھے اتھے آ لے ہیں لیکن اتھے کھاندے جانا ہے ادھروں جناب بیکار آیا سب کو جگہ میں پھر کھائی جا رہے ہیں کھان پین دا کم تے ماشاءاللہ مولوی دا کم بڑا سرنا تھی کیوں جی نہ مولوی اتھے رج دے نے تے نہ انہوں نے اتھے رجرا اللہ نصیبہ چ کر دے سارے نے نصیبہ چ کر دے تو اللہ کریم نے باقاعدہ جنت دی نعمتاں دا تذکرہ کردے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والے بچے وہ پیالے اور آپ کھوڑے پر کے لے آگے جنتیاں دی خدمت کرے چکری لائی جان گے وہ تھے رب نے پھر مومن بندیاں واسطے حوراں بھی بنائی ہیں کیوں جی عورتاں بعد جب پوچھ رہی نہیں چلو بندیاں تو حوراں لبن گے ساڈے واسطے کی انہاں واسطے حور ہے کیوں نہیں جنتی لوگاں واسطے حوراں تو جڑیاں تے بندے نہ لڑ دے نہ ہورے کیوں جی لڑدیاں نہیں گئی نا سیاپا ہی پائی رہا دیا چنگا بھلا بندہ کام کار تو آتا ہے کہنا چل جا کے نہ کر طبیعت ذرا فریش ہو جائے گی بچوں نے ویکھ کے یہ پہلے موڈ بنا کے پئی ہوندی سیدھے منہ نال گل ہی نہیں کرتی بندے کی طبیعت اور خراب ہو جاتی کام کار تھکیا ٹوٹیا آتا کہنا گھر جا کے تھکاوٹ لگ جائے گی پر بندے اور تھکاوٹ چڑھ جاتی پریشان ہو جاتا بھی یار پتہ نہیں کی مصیبت پئی اور پریشان کر دیں اتنے رب نے حوراں دینیاں نے رب نے قرآن نے بیان فرمایا سورۃ الرحمن دے اندر حورم مقصورات فی الخیام فبأی آلاء
ربکما تکذبان۔ اللہ کریم فرماندے نے خیمیاں دے اندر چھپ چھپا کے حوراں اللہ کریم نے اتنے بٹھائیاں نے، خیمیاں دے اندر اللہ نبی نے فرمایا کونیاں دے اندر خیمے لگے نے، انہاں دے دور دور باہر نکل کے نہیں بیندیاں، اتنے بیٹھیاں نے، تو بعد بندہ ہی چکر لگائے گا انہاں دے کول، انہاں نوں صرف اپنے خامن دے نال کہ نالے اپنے بندے دے نال جڑا اللہ کریم نے جنت دے اندر انہاں دا خامن بنا دینا ایمان والا بندہ ہی چکر لگائے گا، انہاں نوں کسے مگر انہاں پر جان دی کسے ویکھن دی لوڑ نہیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ تے بیان فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، بڑیاں شرمیلیاں نے، اور جنت دیاں اوراں بڑیاں شرمیلیاں نے، کسے پاسے بہندیاں کوئی نہیں، انہاں دی نگاہ اپنے خامد والی ہے۔ اور دنیا کائنات جو لوگوں اے بھی ذہن دے اندر بات بٹھا لیو، آج تک انہاں نوں کسے انسان نے تے جن نے حد تک نہیں لگایا۔ وہ جناب پاک باز حوراں اللہ کریم نے مومن بندے واسطے تیار کی دیا، وہ جناب خیمے دے اندر ہونگیاں، رب دا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم ایک مقام تے ارشاد فرماندے نے وَحُورٌ عِین، موٹیاں موٹیاں کھوانیاں حوراں ہونگیاں کانام لولو مکنون، جس طرح کے چھپائے ہوئے موتی نے جانور صورت دے اندر بڑے خوبصورت مٹی گڈے کو بجے ہوئے، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے یا جناب کڑائی دے اندر اس طرح جو موتی لگائے ہوندے نے، اس طرح خوبصورت عورتاں نے جنہاں نوں اپنے حور عین کیا ہے، یعنی موٹیاں موٹیاں حوراں اللہ کریم ارشاد فرماندے نے حور عین کامثال لؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جنہاں نے عمل کیتے نے میں انہاں نوں یہ بدلہ عطا کراں گا۔ حوراں کنہاں نوں ملنیاں نے؟ جنہاں نیکی دے کم کرنے نے، باقیاں نوں ماشاءاللہ دوسرے پاسے حورے ہی ملنے نے، پا کے مار کے کسونا نے بکھیاں اندر پا دنیاں نے۔ کیوں جی؟ جڑے نیک عمل کرنے والے انہاں واسطے حوراں، جڑے برے عمل کرنے والے نے دورے پاسے انہاں نوں حورے لبنے نے، انہاں دی طبیعت بھی رب نے صاف کروا دی۔ اللہ سانوں نیکی دے اعمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ جنت ملنی ہے اعمال دے بدلے، جنہاں نیکی دے کام کیتے اللہ دی رضا واسطے کام کیتے ہو۔ جو بندہ آکھے نا عمل کر کے میں دکھلاوا بھی کراں تے پھر آکھاں جنت میں مل جائے، نہیں بھائی، عمل کرن تو بعد اگر رب دی رضا دے اندر شامل حال نہیں، بندے دا تصور قائم نہیں ہوندا کہ میں نیکی دا کام کر رہا صرف رب نوں راضی کرن واسطے، جنہ جڑے تصور قائم نہ ہوئے تے بندے نوں رب نے جنت نہیں عطا کرنی۔ اور جنت دے اندر جانا بھی رب دی رحمت دے نال، عملاں دے نال بھی نہیں، مت سمجھیا جائے۔ ایک بندہ غرور کرے، فخر کرے کہ میں جی عمل بڑے کمائے میں جنت جانا ہے، انہیں بھی جنت کوئی نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا بڑے نیکی دے کام کیتے ہیں، اللہ فرمان کے جا میری رحمت نہ جنت چلے جا، آکھے گا یا اللہ ساری عمر میں تیرے آنکھیں لگتا رہے، تیرے نبی دے آنکھیں لگتا رہے، میں کڑا پیڑا کام کر کے آیا، ساری زندگی نیکی دے کام کرتا رہے، میرے عمل کتھے گئے؟ میرے عملہ کا کوئی عدل نہیں دینا۔ اللہ فرمان کے نہیں میری رحمت نہ جنت چلے جا، کہ یا اللہ میرے عمل پھر میں تے عملہ کے بدلے جا رہا ہوں۔ اللہ پھر کہنے کہ نہیں چنگی گل ہے تو میری رحمت نہ جنت چلے جا، کہنا میں عملہ کے بدلے جانا۔ رب آندا اچھا فرشتوں لے آؤ ترازو قائم کرو، ترازو لے آندا جائے گا، جننے دے اعمال نے ایک پاسے لے آ کے پلڑے تے رکھ دیتے جان گے۔ اللہ کریم فرمان کے دے جسم دے جڑی سب تو چھوٹی نعمت ہے نا وہ کٹ کے دے اے دوسرے پلڑے تے رکھ، وہ نعمت جس لئے رکھی جائے چلو آنکھ لا لو، کوئی چھوٹی تو چھوٹی نعمت کٹ کے پلڑے تے رکھی جائے گی، یہ پلڑا زمین تو نہیں لے گا، وہ آسمان نال جا کے لگ جائے گا عملہ والا۔ اللہ فرمان گے میرے بندے ساری زندگی میری اطاعت کی تھی، میرے نبی دے اطاعت کی تھی، نیکی دے کام کرتا رہا، تو دے میری ایک نعمت دا بدلہ نہیں دے سکیا تے باقی دا حساب دے ان کے سکتے نہیں، پھر تلے کڑے گا یا اللہ میں تیری رحمت نہ جنت چل جائے، رب آندا نہیں، یہ دل دے اندر ذرا بھی تکبر ہے نا میں جنت نہیں کر رہا ہوں،
تو غرور کیتا ہے، فخر کیتا ہے، تکبر کیتا ہے کہ میرے کو نیکیاں بڑیاں نے، میں نیکیاں دے بدلے جاواں گا۔ اللہ دے نبی دے کولوں پوچھا گیا محبوب جی تسی بھی رب دی رحمت نال جنت جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا جڑا رب نے مینوں شان دیتا رب دی رحمت ہی ہے۔ اگر میں ساری کائنات کے لوگوں نال لے کے جانا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جنت لوگوں لے کے میرے تے اللہ دی رحمت ہے، یہ شان ملیا ہے، مقام ملیا، عظمت ملی ہے تے اللہ دی رحمت نال ملی ہے، وگرنہ رب دی رحمت تو بغیر میرے مقام نہیں سی مل سکتا۔ یہ رب دی رحمت ہے تے رب دی رحمت ہے کہ میں شفاعت کبریٰ دا بھی رب نے حق نصیب مینوں کیتا ہے، میں لوگوں کی سفارش بھی کراں گا، ساری کائنات میرے کو چل کے آئے گی، انبیاء دے کول ہو کے سارے آخر کے لستو اولا کاسی اس پوزیشن دے اندر نہیں، اسی نہیں رب کو جا کے سفارش کر سکتے۔ آپ فرمان گے ہاں تسی آگے دے مینوں رب نے شان عطا کیتا، میں جا کے تہاڈی سفارش کرنا۔ یہ شان کنہاں نوں ملیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا کہ اے جنت دے اندر رب نے جڑیاں حوراں دینیاں نے اعمال دی وجہ نال دینیاں نے، اور ناری اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے میں ہمیشہ واسطے کنواریاں بنا چھوڑے۔ اِنَّا انشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے موٹیاں موٹیاں اوراں، اے اکھاں والیاں اوراں جڑیاں کہ مومناں نوں میں عطا کرنیاں نے، انہاں نوں میں ہمیشہ واسطے کنواریاں بنا دیتا ہے۔ اور بنا ترابا ہمیشہ محبت کرنے والیاں، دل تو رب نے نفرت کر چھڈیے۔ اور اس طرح رب دے قرآن نے بیان فرمایا او ہم عمر بھی ہون گیاں، یہ نہیں بڑیاں عمر دیاں نہیں، ایک جیسی عمر۔ عمر کی نہیں ہونی جی؟ بندے دی 33 سال تے عورت دی بھی 33 سال، ایک جیسی عمر ساری زندگی رہنی ہے، نہ انہیں بڑھا ہونا، نہ کمزور ہونا، کوئی بیماری دیتے آنے، ہمیشہ کی زندگی جڑی نہ مکر والی ہے، اور رب نے بڑی خوش و خرم زندگی مومن نو عطا کرنا۔ اللہ ایسی زندگی سانوں بھی عطا فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب دے قرآن نے بیان فرمایا کہ اسی انہوں نے ہمیشہ واسطے کنواریاں بنا چھڑے۔ تو جڑی دنیا دی عورت ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ نال ہی ہوئی گی، انہوں رب نے شان کی عطا کرنا، ساری عورتاں دی سرداری انہوں عطا کرنا۔ دنیا دی عورت نو اللہ کریم نے اگر نال خامد دی تابعدار رہی ہے، تمام عوراں دی سرداری انہوں عطا کرنی ہے، اور ساری عوراں جڑیاں بندے دے نال بندے دی خدمت دے نال نال اس عورت دی بھی خدمت کرنی۔ پھر انہوں نے پوچھن گیا اس عورت نو، دنیا دی عورت نو ہورا پوچھن گیا کہ کیڑا عمل تسی کیتا رب نے تانوں ساڈی سرداری عطا کر دتی؟ وہ آکھنے ایک کوئی عمل جڑا تہاڈے نصیباں وچ نہیں سی، میں اپنے خاوند دی اطاعت کی تھی۔ اس بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اپنے خاوند دی اطاعت تے فرما برداری اختیار کرے، اللہ کریم جنت دے 8 دروازے کھول کے اس عورت کو حکم دیں گے جس دروازے تو تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا، تینوں روکیا نہیں جائے گا۔ یعنی 8 دروازے رب کھول کے نہ کنے کام نے، 5 نمازاں تے رمضان دے روزے، اپنے خاوند دی اطاعت۔ خاوند آندا آ گلاں دے بالکل سچ کہہ رہے ہیں تسی، جھوٹ نہیں، وہ کہندا جھوٹ گل کر، جھوٹی گل کرا، سچی گل نہ کرا، سچی ہے جی، پاوے جھوٹ ہی آکھے نہ جی جو تسی کہہ رہے ٹھیک ہے، آ کام کرنا جی یہ کیوں کرنا، یہ نہیں کہنا ٹھیک ہے جی میں ہنے کر لوں۔ یعنی جیڑی عورت اپنے خاوند دی اطاعت تے فرما برداری اختیار کرے، رمضان دے روزے رکھے، 5 وقت دی نماز پڑھے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول کے انہوں جنت دا داخلہ نصیب کرنا۔ یہ بڑے نصیباں والے نے۔ ایک اور شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نبی علیہ السلام کا جنت دے 8 دروازے نے، مختلف نیکیاں دے نام دے نال موسوم نے۔ تے ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے تو آواز پڑے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابو بکر 2 آدمی ہیں جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز پے گی تیرا جتھوں دل کرے گا تو داخل ہو جائے۔ مطلب کہ یہ کہ جنت دے 8 دروازے رب نے یا تو عورت واسطے کھولے، تابعدار اپنے خاوند، 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی ہے اور اسی طرح رمضان دے روزے رکھتی رہی ہے۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے بھی رب نے شان عطا کیتا ہے کہ جنت دے 8 دروازے تے ابو بکر نوں آواز لگی ساڈے وچ داخل ہو. کیسے نصیباں دی گل ہے. اللہ سانو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بات عرض کر رہا سا کہ اللہ کریم نے انہاں حوراں نوں ہمیشہ واسطے کنواریاں بنا چھڈیا اور جنت دی زندگی دے اندر اللہ کریم نے بازار بھی لگانا ہے. تواڈے لگدا بدھ بازار دا کدے سوموار بازار کدے اتوار بازار کدے جمعہ بازار لگدے نے نا. رب نے جنت میں ایک بازار سجانا ہے. فرشتے ماشاءاللہ دکاناں سجا کے بیٹھے ہوئے. جنتی لوگ اپنی بیویاں سمیت پورا نو نال لے کے اتنے ماشاءاللہ شاپنگ واسطے شوق ہوتا نا. بڑیاں تو روز ہی آدی چلے شاپنگ تے چلیے کیوں جی. بندہ آتا جی تنخواہ 4 دن لگنے تو 4 دن ٹھہر جانے کہ ہوں ضرورت ہے شاپنگ کروا کے لیا. بندے وقت پا چڑ دیا اتنے بھی بندے کے دل میں خیال آئے گا عورتوں کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ کریم نے بازار سجانا. جمعے والا دن ہوئے گا جمعے والا دن اتنے کہڑے جمعے پڑھنے کی پڑھنے جڑے اتنے پڑھنے اے دارالعمل اور دارالجزا ہے. عمل اتنے کرنے نے تو بدلہ رب نے اتنے دینا ہے. اتنے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے عشرت کی زندگی ہے. یہ جناب بندہ لے کے جائے گا اتنے جناب فرشتے نال نال پیچھے پیچھے ترے پھرتے. تھی جانے نا مال جو کسی جگہ سے جاؤ جو ریڑیاں نہیں مال چک چک وچ رکھی جا رہی یا چیز بندہ اشارہ ہی کرے گا فرشتے چک چک وچ مال رکھی جا رہے. کاؤنٹر سے جان کے جی بل بڑا کہتے جی یہ فیس بھی لائی اللہ کی طرفوں فری آئے تو کوئی بل نہیں لے جاؤ. فرشتے آن کے باقاعدہ کر دیں چیزوں سجا کے جان گے اور پھر کیا اس مکان کی شان جڑی ہے دوبالا ہو جائے گی. اللہ سانو ایسی نعمت عطا فرمائے. تو بات عرض کر رہا ہاں کہ جنت میں رب نے بازار بھی لگانا ہے. اتنے پھر پتا کی ہوگا بندہ دیکھو یار فلانا میرا مل پیا فلانا مل پیا ملاقاتیں بھی اتنے ہو گئی. فلانا عزیز مل گیا فلانا دوست مل گیا فلانا مل گیا فلانا مل گیا. ہوں کچھ ایسے بندے ہو گے جو نہیں ملیں گے جڑے دوسرے پاسے جڑے کہ جنت کتوں لبنے نے کیوں جی. ادھر بھی طرفان والے کئی ہونے نا گھر کے رشتے دار اپنے بھراواں ہی. اللہ سانو محفوظ فرمائے. تو یہ ہوں جنتی آخر گے یا اللہ وہ فلاں فلاں تو ساڈا سانو ملے ہی نہیں کہ انہوں بھی ملاقات کرا. خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جنتی رب دے کولوں سوال کریں گے اللہ کریم جی فلاں فلاں سانو نہیں ملیا. اللہ کریم فرمان گے لو دیکھ لو ملاقات کر لو جہنم دے اندر جناب درمیان چ پردہ ہٹا کے اللہ دے خاطر نے لتر پیر نے سلام ہو رہی نے رب دے عذاب دی گرفت دے اندر نے. اے جنتی لوگ انہاں نوں پوچھن گے ما سلککم فی سقر او دوزخ دے اندر آਉਣ والے ہو ساڈے عزیزو ساڈے پیارے ہو وجہ کی بنی ہے تانوں اصلاح کیوں مل رہی ہے. اگوں جواب دے اندر کہن گے لم نک من المصلین اسی نمازاں نہیں سی پڑھدے ولم نک نطعم المسکین مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھلاندے. ساڑیاں 2 غلطیاں نماز نہیں سی پڑھتے تو مسکینوں کو اسی کھانا نہیں سی کھلاندے. رب نے ادھر بھیج دیتا ہے. اللہ سانو انہاں باتوں تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. اسی کھانا بھی مسکینوں کو کھلائیے تو نماز بھی اللہ ہمیشہ سانو توفیق عطا فرمائے. یعنی باقاعدہ ملاقاتاں ہون گیاں جنہاں نوں نہیں ملے اللہ کریم انہاں نوں بھی ملا دے گا اور پھر گفتگو بھی انہاں دے نال ہو جائے گی. آخر دے میں جی بات ورز کرنا چاہ رہا جنت دیاں تمام نعمتاں بڑی عالی شان پر سب تو عالی شان جڑی نعمت ہے نا وہ رب دا دیدار. کئی لوگاں نوں جنت دی پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ دیدار ہوئے گا پہلی مرتبہ. کئی لوگاں نوں سال بعد ہوئے گا کئیاں نوں مہینے بعد ہوئے گا کئیاں نوں ہفتے بعد ہوئے گا کئیاں نوں جناب روز ایک مرتبہ ہوئے گا. کئی خوش نصیب ایسے نے جنہوں ہر ویلے رب دا دیدار ہوئے گا. اللہ اکبر. کون نے انبیاء دی جماعت جنہوں ہر ویلے رب دا دیدار ہوئے گا یعنی او انبیاء دی جماعت ہے اور روز اللہ دے دیدار دا لطف اور مزہ چڑھے
وہ جنت دیاں تمام نعمتاں مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب تو زیادہ لطف اور مزہ جڑا ہے وہ رب دے دیدار دا ہوئے گا، بندہ ساری نعمتاں بھول جائے گا۔ اللہ پوچھن گے نا بھی میری جنت دے اندر کوئی کمی؟ انہاں آکھیا جی اللہ کوئی نہیں، تو سانو جنت عطا کر دی، روحانی سہولتاں عطا کر دی، یا نعمتاں دے نال مالا مال کر دے، یا اللہ سانو کی چاہیے؟ کسی چیز دی کمی نہیں۔ اللہ فرمان کے اچھا میں ایک چیز دی کمی جڑی محسوس کر رہا ہاں وہ بھی نعمت میں تانوں عطا کرا، درمیان چ پردہ ہٹا کے اللہ کریم اپنے بندے نوں اپنا دیدار فرمانا۔ اور جنت جنتی لوگ جنہیں ساری جنت کی نعمتاں بھول جانے رب دا دیدار کر کے۔ پھر اتنی بڑی نعمت ہے، جنت دیا نعمتاں تو سب سے بڑی نعمت کے لیے اور رب دا دیدار ہے۔ تو کوئی صاحب دل نے انہاں باتوں سارے نوں ملا کے اس طرح بھی بیان کیتا ہے، آخر میں اشار چل چھڑا کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہاں کہ یہ مضمون تو بڑا لمبا ہے، میں ذرا اشارتاً ہی بات کیتی ہے۔ تو کہنے والا کی کہندا ہے کہ نہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا، کہ نہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا، کیتی تیرے لئے جنت تیار مومنا، کھان لئی میوے تے نالے پھل ہون گے، کھان لئی میوے تے نالے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، ہور نعمتاں بھی کئی بے شمار مومنا، کیتی تیرے لئے جنت تیار مومنا، کنہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا۔ جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا، جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا، 33 سالاں دا ہمیشہ لے جوان ہوئے گا، جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا، 33 سالاں دا ہمیشہ لے جوان ہوئے گا، نہ ہونا بڑھا کمزور تے بیمار مومنا، کتی جنت رب نے تیرے لیے تیار مومنا، کنہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا، کتی جنت تیرے لیے رب نے تیار مومنا۔ اوتھے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں، اوتھے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں، تیری خدمت لئی سونیاں سونیاں حوراں ہونیاں، اوتھے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں، تیری خدمت لئی سونیاں سونیاں حوراں ہونیاں، اوتھے ہونا بس چین تے قرار مومنا، اوتھے ہونا بس چین تے قرار مومنا، کیتی تیرے لیے جنت تیار مومنا۔ جنت وچ سب مسلمان ہون گے، ماشاءاللہ الحمدللہ، جنت وچ سب مسلمان ہون گے، ابو بکر عمر حیدر تے عثمان ہون گے، نالے ہونا ہوتے نبی سلطان مومنا، کیتی تیرے لئے جنت تیار مومنا، کنہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا۔ شہید اپنیاں نیکیاں دا مل پائے گا، ساری جنت دیاں نعمتاں نو بھول جائے گا، شہید اپنیاں نعمتاں دا مل پاوے گا، ساری جنت دیاں نعمتاں نو بھول جاوے گا، جدو کرنا ہے اس نے رب دا دیدار مومنا، کیتی رب نے تیرے لئے جنت تیار مومنا، کنہ رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا۔ وآخر دعوانا قال الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سے دعا ہے میرے والد صاحب سے کرے پیسہ صاحب والد صاحب سے دعا فرماؤ، اللہ نے مغفر فرمائے، پیغمبر علماء صاحب نے یا جتنے مسلمان بیمار نے سب دعا سے دعا فرماؤ، اللہ تمام بیماروں سے شفا مراد نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک
وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبادك شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف عبدك شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف عبادك شفاء کاملا عاجلا الہ ولادت مسلمان بیمار نے اپنے رحمت شفاء کاملا عاجلا نصیب فرما اللہ کرم بیمار نے یسکار جنگل بیمار اللہ تمام بیمار کو تندرستی عطا فرما اللہ ساری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ ساری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ بچے بیمار نوجوان بیمار بوڑھے بیمار مرد بیمار عورتیں بیمار سب میں تندرستی عطا فرما اللہ پریشان لگیا پریشانیاں دور فرما دکھیاں دکھ دور فرما قرضداروں قرضے تو خلاصی عطا فرما رب العالمین قرضداروں قرضے تو خلاصی عطا فرما رزق حلال وسیع عطا فرما رزق حرام نے کو محفوظ فرما رب العالمین اتنے سارے پیارے کائنات کو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے کرور کر آرام اور سکون نصیب فرما شاہ صاحب والد باز اللہ قبر دل سکون نصیب فرما عذاب قبر دل کو محفوظ فرما مدی قبر تحت نگاہ فراغ فرما اللہ تحت نگاہ مدی قبر فراغ فرما اگر بتقاضا بشے گناہگار سر اللہ پیامنا معاف فرما اگر نیکو کار اللہ انہوں نے نیک کے اندر اضافہ فرما رب العالمین ساڑھے تے راضی ہو جا انہوں تے بھی راضی ہو جا اللہ انہوں نے بھی معاف فرما سانو بھی معاف فرما اللہ انہوں نے بھی معاف فرما سانو بھی معاف فرما اللہ جنت تعالیٰ ویر نے عطا کیتے اللہ ویر عطا فرما اللہ اولاد نورینہ عطا فرما اللہ اس نعمت تو کسی نے محروم رہا اللہ صبرن اولاد نورینہ عطا فرما جنہوں اولاد عطا کیتے اللہ خلی ٹھنڈک نصیب فرما رب العالمین اپنے والدین دیتا بیدار بنا اللہ زندگی اسلام کو طرف خاتمہ ایمان دیتے فرما رب العالمین جنتیاں تمام نے سانو بھی عطا فرما اللہ جنتیاں تمام نے سانو بھی عطا فرما اور جنت حضور واسطے اللہ سانو تیاری کرنے دی توفیق نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئے جنت تیار مومنا کھان لئی میوے تے نالے پھل ہونگے کھان لئی میوے تے نالے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے ہور نعمتاں بھی کئی بے شمار مومنا کیتی تیرے لئے جنت تیار مومنا کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا 33 سالاں دا ہمیشہ لئی جوان ہوئے گا جدو بندیا تو رب دا مہمان ہوئے گا 33 سالاں دا ہمیشہ لئی جوان ہوئے گا نہ ہونا بڑھا کمزور تے بیمار مومنا کتی جنت رب نے تیرے لی تیار مومنا کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کتی جنت تیرے لی رب نے تیار مومنا